गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मेरे पास आपके लिए 3 अफसोसनाक खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि 2 मसीही लड़कियां जो सिर्फ 14 और 15 साल की हैं, उनको कुछ मुसलमान लड़कों ने गन पॉइंट पे अगवा कर लिया उन्हीं लड़कियों के घर से, और उसके बाद वो मुसलमान लड़के इन क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके ले गए अपने साथ और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान कर लिया। उसके बाद अब किसी तरीके से वो लड़कियां उन अगवाकारों से बच के अपने घर वापस पहुंच चुकी हैं और अब मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ है उनके बारे में कि अब वो क्या बता रही हैं, और मेरे पास उनकी एक वीडियो भी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड वाक़या ये है कि हमारी एक मसीही खातून है जो वर्किंग वुमेन है और शादीशुदा भी हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है और वो अपनी जॉब से घर वापस जा रही थी शाम को, जब एक मुसलमान लड़के ने गन पॉइंट पे उनको गाड़ी में बिठाया अपने साथ और गाड़ी में ही उसने हमारी उस मसीही खातून के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी। उसके बाद तीसरी खबर मेरे पास जो है वो पेशावर से है। पेशावर में एक सिख नौजवान है जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उस नौजवान को कुछ मुसलमानों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और वो सिख नौजवान काफ़ी टैलेंटेड थे, हकीम थे, हिकमत का काम करते थे और उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था। यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके 2 क्लिनिक्स भी थे। एनीवेज उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा बाद में। तो देखें, शुरू करने से पहले मैं इधर सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है वो ये बात है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, उनके साथ बहुत ज़्यादा तासुब किया जा रहा है। ना सिर्फ तासुब बल्कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये प्लान जेनोसाइड हो रही है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की। पाकिस्तान में कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं और जितने भी बाकी मज़ाहिब के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उनका पाकिस्तान से सफाया कर दिया जाए। कोशिश यही की जा रही है, जिसकी वजह से रोज़ ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। कभी हमारे किसी नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है, कभी हमारी किसी मसीही बहन या बेटी को अगवा करके ले जाते हैं, ज़बरदस्ती मुसलमान कर लेते हैं। ये सिर्फ मसीही लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, ये हिंदू लड़कियों के साथ भी हो रहा है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिख नौजवान को कत्ल कर दिया गया फायरिंग करके, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। और इसमें देखें, जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो तो ऐसे काम करके साइड पे हो जाते हैं और बाद में जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी जानिबदार होती है। पुलिस भी जो कातिल होते हैं या अगवाकार होते हैं उनकी फेवर करती है, और उसके बाद अदालत तक जब बात पहुंचती है तो अदालत भी इसी तरीके से कातिलों की और अगवाकारों की फेवर करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियाद पे होता है। मतलब पुलिस और अदालतें और गवर्नमेंट, ये लोग मजहबी बुनियाद पे फेवर करते हैं और अदालतों में मजहबी बुनियाद पे ही फैसले किए जाते हैं। उधर ये नहीं देखा जाता कि ये इनोसेंट है या ये मुजरिम है, उधर ये देखा जाता है कि ये मुसलमान है और अगला बंदा क्रिश्चियन है, तो जो क्रिश्चियन है उसके हक़ में फ़ैसला नहीं करना, मुसलमान के हक़ में फ़ैसला करना है। इसी तरह पुलिस भी ऐसी करती है कि जब भी कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में इनका केस आता है तो पुलिस हमेशा मुसलमानों की फेवर करती है, क्रिश्चियंस की फेवर कभी नहीं करती। एनीवेज, आप उस वाक़ये की तरफ आ जाते हैं जो 2 क्रिश्चियन लड़कियों का है। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 क्रिश्चियन लड़कियां हैं जिनका नाम शीज़ा और समरन है। 14 और 15 साल उनकी एज है और पंजाब में एक इलाका है जिसको ननकाना साहब कहते हैं। उस इलाके में ये दोनों लड़कियां अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। तो 11 अगस्त 2021 को ये दोनों लड़कियां अगवा की गई और अगवा करने वाले 2 मुसलमान लड़के थे, वो अपने साथ कुछ और गुंडे भी लेके आए थे। गन पॉइंट पे इन्होंने अगवा किया और ये जो अगवाकार हैं यानी 2 मेन मुसलमान लड़के, उनमें से एक का नाम अली रज़ा है, दूसरे का नाम मोहम्मद बिलाल है। इन दोनों ने ये सारी कार्रवाई की 11 अगस्त को। और आप लोगों ने इस वाक़ये के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी याद आने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताया था। तो हुआ इसमें यह था कि 11 अगस्त के दिन दोनों लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो लोग किसी जनाजे पे गए हुए थे और ये दोनों लड़कियां घर पे अकेली थीं। और ये जो मोहम्मद बिलाल और अली रज़ा अपने साथ कुछ और गुंडे बदमाश लेके, हाथों में इनके पिस्टल थे और ये लोग ज़बरदस्ती लड़कियों के घर में घुस गए और लड़कियों को पकड़ के अपने साथ ले गए
اور راستے میں جو پڑوسی وغیرہ تھے انہوں نے کوشش کی بیچ میں بچانے کی، لیکن انہوں نے ہوائی فائرنگ کی جس کی وجہ سے جو پڑوسی تھے وہ ڈر گئے، اور یہ دونوں مسلمان لڑکے جن کا نام علی رضا اور محمد بلال ہے، یہ دونوں اپنے ساتھ کچھ اور گنڈوں کے ہمراہ ان 2 کرسچن لڑکیوں کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو خبر آئی تھی کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور انہوں نے عدالت میں بھی بیان دے دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں، اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ ان کے اسلامی نکاح بھی ان 2 اغوا کاروں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اور اس میں ان کے جتنے بھی پڑوسی تھے وہ سب بھی بہت حیران ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سارے پڑوسی آئی وٹنسز تھے، عینی شاہد تھے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ دونوں مسلمان لڑکے ان دونوں کرسچن لڑکیوں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، زبردستی ان کے گھر میں گھسے ہیں اور ان کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ بات عدالت میں سامنے نہیں آئی، یا پھر آئی ہوگی، عدالت نے جان بوجھ کے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا۔ اینی ویز اب وہ 2 لڑکیاں کسی طریقے سے واپس اپنے گھر پہنچ گئی ہیں سپٹمبر کے ٹائم میں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی، اور واپس پہنچ کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ویڈیو بیان دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس بیان میں کیا کہہ رہی ہیں، پھر میں آپ سے اس بارے میں تھوڑی سی اور ڈسکشن کروں گا، تو ویڈیو آپ دیکھ لیں ذرا۔ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ इंसाफ दो। तो जी वीडियो आपने देखी, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहानी बिल्कुल उलट है। पुलिस वालों ने अदालत में जाके बयान दिया था, ऑब्वियसली लड़कों की फेवर में दिया था, यानी जो अगवाकार थे उनकी फेवर में पुलिस ने बयान दिया था। लेकिन जो ये लड़कियां बयान दे रही हैं, इनका बयान उन पुलिस वालों के बयान से बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि कह सकते हैं कि ऑपोजिट है। क्योंकि इधर लड़कियां बता रही हैं कि ना ही ये लोग कन्वर्ट हुई हैं, ना ही इन्होंने कोई शादी की है उनसे, और जो भी इन्होंने अदालत में बयान दिए हैं इनसे ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे, क्योंकि इनको धमकियां दी जा रही थी इन लड़कियों को कि अगर तुम ऐसे बयान नहीं दोगी तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अब जाहिर सी बात है 14-15 साल की लड़कियां डर गई होंगी, उन्होंने बयान जाके दे दिए, जैसा इन्होंने कहा था वैसा ही उन्होंने उधर जाके बोल दिया। लेकिन अब जब ये वापस अपने घर आई हैं तो ये बता रही हैं कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, इन पे तशद्दुद किया गया और बहुत बुरा इनके साथ सलूक किया गया। तकरीबन 1 से 2 महीना ये उन अगवाकारों के पास रही हैं, और इस 1 से 2 महीने के टाइम में इन लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। और अब जबकि ये लड़कियां घर वापस आ गई हैं तो ये जो अगवाकार हैं ये अभी भी इन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़े, और अब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इन अगवाकारों के साथ कुछ मौलवी भी मिल गए हैं। और देखिए जो मौलवी हैं और अगवाकार, ये लोग लड़कियों की फैमिली को मुसलसल प्रेशराइज कर रहे हैं, मुसलसल डरा रहे धमका रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि लड़कियां हमें वापस दे दो, नहीं तो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वो संगीन नताइज क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, जो अली रज़ा है और मोहम्मद बिलाल, दोनों अगवाकार, ये कुछ मौलवियों के साथ मिलके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लड़कियों के ख़ानदान को ये बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि लड़कियां हमें वापस दो। अब उन्होंने एक शर्त भी रखी है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम लड़कियां वापस नहीं देना चाहते तो हमें 8 लाख दे दो। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर 8 लाख ना दिए तो फिर हम लड़कियां भी लेके जाएंगे तुमसे, साथ ही साथ तुम पे कत्ल का केस भी करवा देंगे, और उसके बाद हम ब्लास्फेमी यानी तौहीन रिसालत का केस भी तुम पे करवा देंगे। अब देखिए यही वजह है जिसकी वजह से लड़कियों का पूरा ख़ानदान बहुत डरा हुआ है, लड़कियां खुद बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके पास 8 लाख देने के लिए नहीं है। और वो इनको इतनी भारी रकम क्यों दें? क्या ये 8 लाख इस मसीह ख़ानदान ने उन अगवाकारों से लिए थे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस मसीह ख़ानदान की तो इज़्ज़त ख़राब हुई है। ये जो 2 लड़कियां हैं, शीज़ा और समरन, इनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इनको अगवा करके ले गए, ये सारा एक्सपीरियंस इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था।
اور اسی وجہ سے ان کے بیچ میں پڑھائی بھی متاثر ہوئی اور اب یہ لڑکیاں تو اسکول جانے کے قابل بھی نہیں رہی. یہ پورا کا پورا خاندان ڈر کے مارے گھر سے ہی باہر نہیں نکلتا. اتنی ساری کنڈیشنز رکھ دی ہیں ان کے اوپر, مطلب اپنی بیٹیاں اپنے پاس رکھنے کے لیے ہی ان کو 8 لاکھ دینے پڑیں گے. یہ کہاں کا قانون ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. اور پولیس بھی ادھر اغوا کاروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پولیس ان لڑکیوں کی فیملی کو بار بار بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جو اغوا کار ہیں وہ تم پہ قتل کا کیس کروانے والے ہیں اور ہم کر دیں گے تم پہ. اور جو اغوا کار نے قتل کے مقدمے کی اپلیکیشن پولیس میں دی تھی وہ پولیس نے آگے موو کر دی ہے. اب دیکھ لیں, لڑکیاں بھی انہی کی اغوا ہوئیں اور پھر اس کے بعد قتل کا پرچہ بھی انہی پہ ہو رہا ہے اور بعد میں توہین رسالت کا پرچہ بھی انہی پہ ہو رہا ہوگا اور 8 لاکھ بھی انہی نے ہی دینے ان کو. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے, اس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. تو اینی ویز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیزہ اور سمرن آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کے خاندان کے لیے بھی دعا کیجئے, ان کی پروٹیکشن کے لیے دعا کیجئے. تو دیکھیں آپ دوسرے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. دوسرے واقعے میں ہماری ایک مسیحی خاتون ہیں جو کہ میرڈ بھی ہیں اور ورکنگ وومن بھی ہیں. اسلام آباد کی وہ رہائشی ہیں. ان کا نام شبانہ ہے اور ان کے شوہر کا نام رفاقت مسیح ہے. تو شبانہ جو ہیں وہ کام کر کے اپنے گھر واپس جا رہی تھی شام کے ٹائم اور وہ پیدل چلتی ہوئی جا رہی تھیں تو ان کے پاس ایک گاڑی رکی. گاڑی کے اندر ایک مسلمان شخص جس کا نام آفتاب احمد ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. وہ باہر نکلا ہے, پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے شبانہ کو گن پوائنٹ پہ اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد وہ شبانہ کو پیمز ہاسپٹل لے گیا. پیمز ہاسپٹل کی پارکنگ میں. اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیمز ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بڑے ترین ہاسپٹلز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس کو پیمز ہاسپٹل کہتے ہیں جس کا مطلب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ ہاسپٹل بہت بڑا ہے اور آبویسلی اس کی پارکنگ بھی بہت بڑی ہوگی. تو یہ شخص شبانہ کو اپنی گاڑی میں گن پوائنٹ پہ پیمز ہاسپٹل کی پارکنگ میں لے گیا. وہاں لے جا کے اس نے شبانہ کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی اور اس کے بعد وہ شبانہ کو ڈرانا دھمکانا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو تمہارے خاندان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. لیکن شبانہ جو ہے ان دھمکیوں سے نہیں ڈری. وہ پہلے واپس اپنے گھر آئی اور اس کے بعد وہ سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی. پولیس اسٹیشن جا کے شبانہ نے FIR درج کروائی اور وہ FIR میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے FIR آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس میں آپ ایک چھوٹی سی چیز نوٹس کریں گے, وہ یہ ہے کہ ادھر FIR میں یہ پولیس نے لکھا ہے کہ شبانہ اپنی مرضی سے لفٹ لینے کے لیے آفتاب کی گاڑی میں بیٹھی. ادھر آفتاب کا نام نہیں لکھا ہوا کیونکہ اس وقت اس کا نام کا نہیں پتہ تھا. تو اس وقت پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا. لیکن پولیس نے ادھر جان بوجھ کے یہ لکھا ہے کہ شبانہ اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھ کے گئی. حالانکہ شبانہ کو تو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا, وہ بھی گن پوائنٹ پہ. لیکن ادھر پولیس نے یہ لکھ دیا کہ شبانہ اپنی مرضی سے لفٹ لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھی. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک فکرہ ہے کہ شبانہ اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھی, لیکن اس چھوٹے سے فکرے سے پورا کا پورا کیس چینج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کیس جو ہے اب کمزور پڑ گیا ہے کیونکہ پولیس نے جان بوجھ کے یہ بات بیچ میں لکھ دی ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, ان کا عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن پولیس کو ان چیزوں کا اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے اور اسی لیے پولیس نے یہ سب چیزیں جان بوجھ کے بیچ میں لکھ دیں تاکہ کیس کمزور پڑ جائے اور آگے جا کے وہ شخص جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے کسی طریقے سے. اب دیکھیں پولیس نے یہ ایسا کیوں کیا, وہ اسی لیے کیونکہ شبانہ جو ہے ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شبانہ جو ہے وہ ایک کرسچن خاتون ہے اور جس شخص کے خلاف وہ مقدمہ درج کروانے کی کوشش کر رہی ہیں یا FIR درج کرانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ شخص مسلمان ہے. تو آبویسلی ادھر پولیس نے دکھایا ہے کہ وہ باعث ہیں, وہ مسلمان کی فیور کر رہے ہیں اور جو کرسچن وکٹم ہے اس کا ساتھ پولیس نہیں دے رہی. اب دیکھیں وہ مسلمان شخص جس نے شبانہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی اس کا نام آفتاب احمد ہے, وہ ابھی اریسٹ ہو گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اب اس کی تھوڑی سی انفارمیشن سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G10 کا وہ رہائشی ہے اور اس کی جو مدر ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ایک ٹیچر ہیں. اب دیکھیں آفتاب احمد کی جو فیملی ہے وہ شبانہ کو پریشرائز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ کیس واپس لے لیں, نہیں تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وہ دھمکی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر اور بچے کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو دیکھ لیں
پاکستان میں جو جسٹس ہے اس کا کیا لیول ہے، کرسچنس کو کتنا جسٹس دیا جاتا ہے، ہم سب کے سامنے ہے. اور یہ جو مسلمان لڑکا ہے جس کو اریسٹ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی فیوچر میں بہت جلد چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیں ہمارے جو سورسز ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اسلام آباد کے جس پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی ہے شبانہ نے، ادھر کی پولیس بھی اب شبانہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس کیس کو واپس لے لیں اور صلح کر لیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کو کچھ یہ پیسے بھی دے دیں گے. مطلب وہ شبانہ کو لالچ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی کرسچن ایسے FIR درج کروائے کسی مسلمان کے خلاف تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور یا پھر لالچ دیا جاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کیس واپس لے لیا جائے. اینی اب تیسرے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. تیسرے واقعے میں ایک سکھ نوجوان ہے، ان کا نام سردار ستنم سنگھ ہے، اور وہ پشاور میں حکیم تھے، اور ان کے حکمت کے 2 کلینک تھے، ایک پشاور میں دوسرا چارسدہ میں، اور بہت سارے مریض ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کا علاج کرتے تھے. ان کو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے گولڈ میڈل بھی ملا ہوا تھا، اور وہ بڑا اچھا اپنا کام کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے. اب ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سردار ستنم سنگھ صاحب یہ اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، تب کچھ مسلمان لڑکے ان کے کلینک میں آئے اور ان کو فائرنگ کر کے انہوں نے ہلاک کر دیا. اب دیکھیں جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے، کرسچنس اور باقی ریلیجیس مائنورٹیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیں. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو 2 کرسچن لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. ایک اور جو ہماری مسیح خاتون ہے جن کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، شبانہ، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. اور ساتھ ہی جو ہمارے سکھ بھائی ہیں جن پہ فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اور پاکستان میں جو ہے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انتہا پسندی ہمارے سامنے اب نظر آ رہی ہے. روز کرسچنس پہ اور باقی ریلیجیس مائنورٹیز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ان انتہا پسندوں کی سوچ ہے وہی پاکستان کی گورنمنٹ کی سوچ ہے. ان کی سوچ ایک ہی ہے، اسی لیے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.